ওই যে কিডি মুখ উঠানা এই মিনা কথা এই আমাদের এই स्कूल लगे रंगनी लगे देखना उतना लाज कर बोले सरस्वती पूजा में प्रसाद खाई कर हां तो बोल दे एक बार हाई बोल के बोल दे बोल दे ना लाज कर अरे बोल दे ना कार की दे तो दे मुनु के उठाना आप तो बोल दे ना हाय बोल दे की बोल अरे कैमरा होता है यार देख नंबर उठते है हाई बोल के बोलना है तो मैं नहीं जान की ए बोल दे ना हाय कौन बोला हाय बोल इटा आने ए स्कूल लगे बाइटो लगे तो कोनो इना देख कोनो बोल दे तेरी सरस्वती पूजा के बारे में कोनो के बताई दे खाची जे की बोल हाय कोनो के बताई दे एरी बताई दे नो कार की जब तोर जब ने मो जब काना ना बोलबो ई जे प्रसाद खाए हाय सरस्वती पूजा खा जेती हमरा भोजी दिखाई दे छोटा भोजी चेहरा दिखाई दे देख दिखाई दे देख सरस्वती पूजा খাবলৈ গৈছো গুটেখিনি কি হয় সিনু মই এ ঢেৰ মানুহ কি নাম কম আৰু तो बोल दे हमरा काज जी हेलो गाइस आऊंगा देखे बोल बोल दिया गला तो এখন আমরা যাচ্ছি आंगनबाड़ी ने आंगनबाड़ी सरस्वती पूजा देखे सरस्वती पूजा देखे तो बेसी चाल में नहीं कि नॉर्मल में ना जितना पारबो उतना टाइम ही आही आरो ये अंदर विनोद भाई हाय ये जे माइकल আমরা এখন বর্তমান তো যাতেই আহি মোকো লগতে তো মইও ওরকম শুটিং নাই দি যেরকম ঘরে নরমাল রহি ওরকমই উলাই অলপ ধুই আৰু আতি আর এই পাই গেলে এখন আমরা ঢুকবো আহিয়া সবাই এখানে ঢুকো আমার ধপাত কিটা দুখাটি ঘর সে নাই আনিলে এইয়া আমার চাচিগুলা বহিছে খাবলে এখন আমার স্কুলের এই প্রধান শিক্ষক স্যার স্যার বলি কিবা এটা কৈ দিয়ক আৰু সৰস্বতী পূজা বিষয়ে এইটো আৰু আমাৰ পৰম্পৰা অঁ বছৰটোত প্ৰতি বছৰে পাতিবই লাগে অঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত যদি আমি এইটোৱে নাপাতোঁ অঁ আমাৰতো মানে হেৰি মানে কি পূজাৰ অঁ ল'ৰাখিনিতো পূজাৰ কাৰণেতো বৰ আগ্ৰহী অঁ হয় নাই অঁ আগ্ৰহী হোৱাৰ কাৰণে আমি পূজাখন পাতি দিছোঁ তেওঁলোকৰো মনটো ভাল লাগিব আমাৰো লাগিব অঁ লগতে ৰাইজৰো সহায় সহযোগিতা আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ মানে মনটো তেওঁলোকে আশা কৰে তো কিবা এটা পাতিব লাগে বুলি সেইটো কাৰণে আমিও আৰু সৰস্বতী পূজা ৰাইজৰ হৈ ৰাইজৰ লগতে পূজাখন পতা হয় थैंक यू सर আর এক জায়গায় ভেজি লেখন খাই কি যে अंदर মাটু লাগে কি ও নুকা আইছে নে বলছি কি করে हां मैं वस्तु देखी নে বাকি हेलो এই যে আমাদের রাইজের প্রসাদ খাইলে আরো খুশ কে কে আনি বলতে তুই পূজা গেলে গতি বনে না মানু তো না মানে হেরাই জানি না